এটা 2000 পড়বা মাত্র মাত্র 2000 এক নম্বর আছে দেখুন এটা আঁচলটা এটা বডিটা এটার বডি দেখুন 10 ইঞ্চি ধরি টাইপ আছে দেখুন সবটা ডিজাইন আছে দেখুন মাত্র 2000 টাকা দেখুন এটা ডিজাইন অলগা অলগা ডিজাইন রে আছে কলর বি অলগা আছে এটা 2000 পড়বা এটা বি অপশন দেখি পারবে দেখুন পাই ধরি আছে এটা ব্লাউজ আর আছে দেখুন আঁচল আর বডি দেখুন ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক আছে দেখুন কেতে রয়্যাল লাগুছে কালেকশন প্রাইসটা মাত্র 7000 পড়বা মাত্র 7000 টাকা দেখুন ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক থেকে দেখুন কেতে সুন্দর কালেকশন মাত্র 7000 এটা দেখুন কলর দেখুন ইন্ডিয়ান কলর কম্বিনেশন দেখুন খাই খুঁজবে কাহি না পা যেহেতু সব কাস্টমার ডিমান্ড যেটা করছেন সেই হিসাবে কালেকশন এই দোকানে হি আপন মানে পাই পাবে দেখুন সবটার কলর কম্বিনেশন বহুত সুন্দর ব্লাউজ পিস আসিবা ব্লাউজ পিস 8500 মাত্র মাত্র 8500 দেখুন এটা বেস্ট কোয়ালিটি সবটার থাকে দেখুন উইথ ব্লাউজ পিস দেখুন 8500 রামা গ্রিন কলর সবটা দিয়েছি ফার্স্ট টাইম ইন কালেকশন দেখবালে মিলুছে দেখুন আপনারা কাহি দেখবালে না পান সব আপডেটেড আর লেটেস্ট কালেকশন হি তাঙ্ক দোকানে দেখবালে আঁচল বি ইউনিক পাবে আঁচল বি ইউনিক আর বডিটা বি ইউনিক যে বি পিনবে পছরো দেখুন কিনা 9500 মাত্র রেট भी बहुत सस्ता है देखो मात्र 9500 आ केते सुंदर दिछि देखो सब नवा नवा फ्रेश कलेक्शन ताकरी दुकान ही मिली आसी आ सब होलसेल दाम देखो देखो आचल क्वालिटी कलर चौड़ा आचलटा लंबा चौड़ा सब गारंटी फिर रहसी देखो माने रहला ता ब्लाउज पीस समकु जुहार और फिर थोड़े स्वागत संबलपुरी साड़ी होलसेल गुदाम संबलपुरी रूप के आपन को फिर थोड़े स्वागत आ वर्तमान फिर के पहुंची लिनो आपन माने जेंटा बहुत ही पसंद करतबे संबलपुरी साड़ी होलसेल गुदाम संबलपुरी रूप के आज का भी तांकर स्पेशल कलेक्शन आसी है गला वीडियो आप देखिए बहुत ही पसंद करते से बिहागरिया सब ऑल सेटअप देखाई काकड़ा मिलसी काकड़ा नहीं आज का भी हेन्ता स्पेशल कलेक्शन में देखा बहुत ही सारा नुआ नुआ कलेक्शन आसी है तो केनता कलेक्शन अच्छे केन प्राइस रे मिलूचे से आके देखा तो वीडियो के बिना काटे आरंभ लास्ट तक देखो बहुत ही क्वालिटी वाला संबलपुरी साड़ी ब्लॉग टे लोकेशन आइडिया दे दूचे देखो खेतराजपुर रेलवे स्टेशन जेन अच्छे इन देखो जीएम कॉलेज गला रास्ता अच्छे देखो आयरन जिम बेले समस्त जानसन से देखो आयरन जिम ठीक पाखे पाखे ही लोकेशन अच्छे देखो संबलपुरी रूप बहुत बड़ बड़ अक्षर लेखा है देखो राति पूरा जलु भी थी देखो आप दुकान किसी एंता प्रकार अच्छे आप बहुत बढ़िया गाड़ी मोटर पार्किंग सुविधा अच्छे दुकान की एंट्री करेंगे किसी हिसाब से देखवा मिले देखो संबलपुरी रूप संबलपुरी साड़ी होलसेल गुदाम जेन जान देखो आप सबकि होलसेल दाम रे पाइपारे देखो केते बढ़िया ड्रा केते बढ़िया शार्ट छुआकर शार्ट बड़ मान शार्ट सब एवेलेबल अच्छे यार देखो थान नहीं संबलपुरी कटन शाड़ी यार देखो पाट शाड़ी सब एक से कलेक्शन एवेलेबल अच्छे देखो आप सब कलेक्शन होलसेल दाम रे आप नहीं पारे देखो बिहागरियार जथा जोड़ सब एवेलेबल अच्छे देखो आप फैंसी शाड़ी कटन शाड़ी सब एवेलेबल अच्छे आप दुकान देखो बिहागरिया ऑल सेटअप पूरा होलसेल दाम रे नहीं पारे तो जाओ पचरामा सारा कलेक्शन सब नुआ नुआ कलेक्शन आसी सब वीडियो देखा तो जाओ पचरामा तो मैडम फिर क्या स्वागत जोहार जय मां समले तो आपको ना दुकान एड्रेस फिर कोइ दो दुकान ना होचे संबलपुरी रूप आ ओइटा अच्छे चेरुआपड़ा छक रे अच्छे आयरन जिम पाखे अच्छे आयरन जिम पाखे ही अच्छे आपन माने आसबे वाला आराम से आसी करी आराम से तंगर दुकान पे पहुंची पाबे जेन मन भी आसुजन जदी रास्ता घाट जन वाले असुविधा बा तंगर नंबर रे कॉल करले आपन को डायरेक्शन बते देबे आ जहाजा साड़ी देखाबा सब ऑनलाइन भी ही पारबा नै ऑनलाइन भी ही पारबा जेंसी साड़ी भी पसंद आबा देखुन ऑनलाइन मगाबार प्रोसेस स्क्रीनशॉट करूँ तंगर व्हाट्सएप नंबर रे फोटो पठुन एड्रेस पेमेंट कर ऑनलाइन मगले आपन को खर्चा आराम से पहुंचीबा तो आज कलेक्शन का देखमा आजर कलेक्शन सब बिहागरिया सेटअप देखमा नुआ नुआ कलेक्शन जेनेटा अच्छे देखे देमी बाकी आमन तो डब्बा साड़ी नु पूरा 250 रु स्टार्ट हे जाउछे संबलपुरीटा भी 500 रु स्टार्ट हे जाउछे सब जेकी रेंज रो जनता खुजबे सब गुटे दुकान में एटा गुटे दुइटा पीस लेखा हम देखे देमी बाकी तार कलर ऑप्शन माने भी अछि अच्छे देखो पहला केन कलेक्शन देखमा पहला देखमा एटा 45 कोटी रे नुआ कलर टे आइछे देखमा 45 कोटी रे पिंक कलर ई पर कने की हमर मेजेंटा कलर आसबा ये देखो आंचल भी नुआ आसी जाइछे एडाला तार पूरा बॉडी देखो एतरे ब्लाउज पीस भी आसबा बहुत ही बढ़िया लागबा देखो ब्लाउज पीस भी आ सब आपन मान को होलसेल प्राइस लागबा तापर देखमा डबल कलर आइछे डबल बॉर्डर रे डबल कलर डबल बॉर्डर रे आ न्यू डिजाइन रे बहुत ही बढ़िया लागबा देखो न्यू डिजाइन रे आसी जे हां भाव रे अछि एटा बढ़िया डिजाइन रे अछि कलर रे अछि देखो केते बढ़िया डिजाइन रे देखो ना चल फुल बॉडी देखो बहुत ही सुंदर प्राइस आसपा 6500 मात्र 6500 टका देखो आप सुंदर कलेक्शन नहीं पारबे एटा आसी छै फिर पाटो डिजाइन रो कटन पाटो रे डिजाइन जेना आसी सेही डिजाइन रे देखो कटन संबलपुरी साड़ी देखो ना चल एटाला तार पूरा बॉडी देखो टेराकोटा चक्र डिजाइन देखो हाथी सवारी थैगिरी तार ब्लाउज पीस वार्ग आसीबा बहुत खास लागै साड़ीटा आप नहीं पारबे संबलपुरी रो होलसेल गुदाम रो शंख डिजाइन रे अच्छे आगे सफा काम है देखो जेहेतु शोरूम में पूरा शोरूम क्वालिटी रो पूरा मेंटेन रखसन आप सब होलसेल दाम रे ही ताको न पाई पाबे होलसेल गोदाम जेहेतु एटा देखो ना चल आ बॉडी देखो शंख डिजाइन रे अच्छे अते ब्लाउज पीस भी आसबा
এটা আসি যা 5,500 এটা দেখুন হ্যাঁ 5,500 আসবে মাত্র 5,500 টাকা দেখুন যে বি নেবে বঢ়িয়া পুরা পোষাবা পুরা রেটিং भी बहुत ही बढ़िया देबे एतकी खास साल सब नुआ नुआ बॉर्डर रे আছে आपण माने विजिट करले सबके देखि पारबे देखुन भिडियो रे किछटा आपन को आइडिया ले देखे दउ छु आपण विजिट करा बढ़िया देखि पारबे देखुन आंचल आ बॉडी देखुन बहुत ही बढ़िया लागे देखुन हाथी डिजाइन আছে नुआ नुआ बॉर्डर रे আছে केते सुंदर लागे देखुन आपण माने এটা सब होलसेल प्राइस लागबा आपण मान को सब तिर प्राइस कहि ना हुए आपण माने कॉल करले रेट ता जानि पारबे या फोटो पठाबे WhatsApp रे आपण को प्राइस ता बता प्राइस ता बता हेबा कि सब के आसी के भी नहीं पारबे देखो देखो ना चल बढ़िया उठे हाफ हाफ डिजाइन इटा भी আছে नुआ डिजाइन आसी छै आ मात्र 6500 रे मात्र 6500 टका देखो केते कलरफुल अछि साड़ी देखो ना केते डीप काम है पूरा देखो बहुत ही सुंदर कलेक्शन देखो 6500 टका देखो पूरा नंबर 1 क्वालिटी जेटा शोरूम पूरा क्वालिटी वाला नै अछि एटा से शोरूम रो क्वालिटी जेतु शोरूम है पूरा प्रॉपर क्वालिटी मेंटेन करछन रामा ग्रीन कलर अछि हमर सबटा संबलपुर रे अछि आपण माने जदी आसुचन चेरुआपड़ा छक के आसबे गुटे हनुमान मंदिर अछि हनुमान मंदिर जस्ट के आके आसले हमर सबटा अछि देखो ये देखो केते बढ़िया अछि रामा ग्रीन कलर अछि आओ चौड़ा धड़ी रे अछि एटा गुटे सबटा डिजाइन रे अछि एटा गुटे सबटा डिजाइन नुवा डिजाइन चाहिछि हाफ हाफ रे अछि एटा भी रेड आ ब्लू कलर रो कॉम्बिनेशन रे अछि ये देखो ना आंचल कॉपी कलर रे तार आंचल अछि आ बॉडी देखो बहुत बढ़िया कलर रे अछि आपण नहीं पारबे सुंदर कलेक्शन जबरदस्त कलेक्शन तापर देखमा मेरा गुटे बढ़िया कलर रे अछि एटा भी बहुत ही वायरल डिजाइन पूरा ब्राइडल कलेक्शन माने बिहागरिया कलेक्शन माने एतार आंचलटा एतार बॉडीटा एतार पूरा बॉडी देखो एतार ब्लाउजटा आसबा बहुत ही बढ़िया लागबा बहुत ही खास लागो जे कलेक्शनटा ब्लाउज पीस भी थाइ तार पर देखमा एटा गुटे स्टार सॉफ्टार साड़ी सॉफ्टार डिजाइन टे पेरे पेरे मॉडल नै से पेरे पेरे बॉक्स पैटर्न रे देखो आ केते सुंदर दिछि देखो सब नुआ नुआ फ्रेश कलेक्शन तांगरी दुकान ही मिली आसी आ सब होलसेल दाम रे देखो एटा देखो आंचल क्वालिटी कलर चौड़ा तार आंचलटा लंबा चौड़ा सब गारंटी फिर रहसी देखो एटा माने एला तार ब्लाउज पीस देखो बहुत ही सुंदर 10,300 अछि मात्र 10,300 टका देखो आपण माने ई सुंदर वायरल कलेक्शन नहीं पारबे एटा गुटे चौड़ाई डिजाइन रे फैंसी बॉर्डर रे आसी छि पखिराज देखो फैंसी बॉर्डर माने नुआ नुआ बॉर्डर रे तार बॉर्डरटा भी बढ़िया लागु बहुत ही बढ़िया लागु देखो स्टार बॉर्डर रहছে फैंसी बॉर्डर रहছে आ कलर भी देखो हमर सब स्टॉक नुआ आसी कैंसीटा भी ओल्ड स्टॉक ना रहे पाटर भी नेबे बेला पूरा फ्रेश स्टॉक ही पाइबे सब स्टॉक ही पाइबे एटा ताल ब्लाउज पीसटा देखो केते खास लागु देखो केते सुंदर लागु देखो आपण देखुन सारी पूरा पसंद कर देबे एतके बढ़िया सुंदर लागु कलेक्शन तार पर नुआ बॉर्डर रे अछि नुआ बॉर्डर रे अछि देखुन एटा ए देखो ना चल तार बॉडीटा एटा तार माछा बॉर्डर तो एंता रहे छै एटा इन द लाइनिंग रे अछि माछा बॉर्डर रे देखुन एटा गुटे लाइनिंग पेरे टाइप रे लाइनिंग रे अछि पेरे पेरे मॉडल रे अछि देखुन बढ़िया लागबा आपण नहीं पारबे सुंदर कलेक्शन जेन साड़ी मान को प्राइस मेंशन ना करा है आपण माने फोन करके पछरे पारबे ठीक है हाई रेंज रीजन माने चाहू छन ई टाइप रो कलेक्शन ताकल स्पेशल कलेक्शन एटा देखो हाई रेंज रो क्वालिटी वाला कलेक्शन एटा देखो ना चल एडाला ब्लाउज पीस एडाला तार पूरा बॉडीटा देखो बहुत ही बढ़िया लागबा 11,000 टका देखो आपण माने ए बढ़िया कलेक्शन नहीं पारबे तापर देखमा डेड बढ़िया डिजाइन डबल सॉफ्ट अछि देखो रामा ग्रीन कलर रो सॉफ्ट भी अछि फर्स्ट टाइम इन द कलेक्शन देखबा ले मिलु छी देखो आपण माने काहे देखबा ले ना अपन सब अपडेटेड आ लेटेस्ट कलेक्शन ही तांको दुकान देखबा आंचल भी यूनिक पाबे आंचल भी यूनिक आ बॉडीटा भी यूनिक जे भी पिनहिबे पचरो भी देखो कि 9,500 मात्र रेट भी बहुत ही सस्ता है देखो मात्र 9,500 जेतु संबलपुर साइड रो होलसेल गुदाम पूरा गुदाम रो प्राइस ही लागु छे ई टाइप रो साड़ी अपन मान को पूरा चीप प्राइस रे 300 रे ई टाइप रो साड़ी माने मिली जिबा मात्र 300 टका 500 रे ई टाइप रो एटा सीबा एटार भी कलर अछि जे रेंज रो खुजबे सब मिली जिबा आइटा अपन माने जेते पीस कहले भी मिली जिबा जेतकी पीस स्टॉक कहबे इता मिली जिबा देखो अपन माने एटा आसीगरी ई कलेक्शन एटा माने तो देखा ना होए एटा जस्ट आइडिया लगी देखे खाली आइडिया ले आपन को टिके शो करि दे हला आपन माने विजिट करले सब देखि पाबे तार पर देखमा ई टाइप रो भी अछि एटा 2000 पड़बा मात्र 2000 एक नंबर अछि देखो एतार आंचलटा एतार बॉडीटा एतार बॉडी देखो 10 इंच धड़ी टाइप रो अछि देखो सॉफ्ट डिजाइन अछि देखो मात्र 2000 टका देखो एतार भी डिजाइन अलग अलग डिजाइन रे अछि कलर भी अलग अछि एटा 2000 पड़बा एटा भी आपन माने जेतकी पीस कहले मिली जिबा देखो जेतकी पीस कहले 2000 टका जिन बागनी बहुत ही बढ़िया पोसाबा देखो आपन माने नहीं पारबे एटा आसी जिबा 750 रे 750 टका एटा देखो देखो 750 रे बढ़िया लाग देखो मात्र 750 टका देखो एटा आंचल एटा तार बॉडी रेट मात्र 750 टका पड़बा कम रेंज रे एटा जस्ट आइडिया लगी
খালি টিকে আপনাকে দেখে দিয়া হচ্ছে ঝলক টি দিয়া হচ্ছে কম রেঞ্জ র এটা এত রেঞ্জ র খুঁজে বেলে বি ভরপুর স্টক अवेलेबल আছে তারপরে আছে হেনু বন্ডল আছে এটা 1350 1200 1300 ই টাইপ র কালেকশন মিলি যাবা গামছা আসিবা জথা মিলবা সব আসি যাবা সব আসবা কম রেঞ্জ তারপর দেখমা টিকে এই দেখুন পেপার বর্ডার আছে बहुत ही सुंदर कलेक्शन এই টাইপ র কালেকশন সবলে अवेलेबल আছে আপন মানে যেতকি বেলা আসলে বি পাইবে যেতে বেলে আসবে বেলে এই টাইপ র কলেকশন সব বেলে হি পাই পারবে আর এটার কলর বি अवेलेबल আছে এটার প্রাইস কেতে কইলি কি এটার প্রাইসটা ফোন করি পচরাবে ফোন করি পচরাবে आपको पूरा होलसेल रेट পুরো লাগবে হোলসেল লাগবা मार्केट प्राइस नु जनता कले भी सस्ता रेट ही लागबा এটার আও বি কলর আছে তিনটা আমি দেখে দেইছে আপন মানে ভিডিও কলিং করলে বি দেখে দেব वीडियो कॉलिंग रे भी आपन যদি ইনটা অর্ডার করবে দেখবা লাগি জমজন বেলে भी आपको সেতির ফ্যাসিলিটি भी মিলি যাচ্ছে তারপরে এটা উঠে আছে তোপই টাইপ র ডিজাইনটি আছে সে দীপ ডিজাইন টাইপ র দিছু দীপ ডিজাইন রে আছে দেখুন তার আঁচল এটার ব্লাউজ পিস না আছে ব্লাউজ পিস কলে এটার পুরা ম্যাচিং ব্লাউজ পিস আছে দিয়া হবা ম্যাচিং ব্লাউজ পিস भी একুরেট পুরা মিলি যাবা এটা দামটা কেন আসবে এটা 3000 আসবা মাত্র 3000 টাকা দেখুন কেড়ে বড় শাড়ি আর কেতে সুন্দর শাড়ি মিলি যাচ্ছে এটার বি কলর মানে अवेलेबल আছে জাস্ট জুড়ে তিনটা কলর মে দেখে দাও আর বি কলর সম্বলপুরি রূপ সম্বলপুরি শাড়ির পুরা হোলসেল গুদাম আপন মানে বিহাগরিয়া বড়গরিয়া কি কেনসি প্রকার যদি আপন কিছু ওকেজন আছে সম্বলপুরি শাড়ির কোয়ান্টিটি দরকার আছে আপন মানে তাঙ্ক সবকে ভিজিট করুন পুরা হোলসেল রে সস্তা দাম রে পাই পারবে মার্কেট প্রাইস নো পুরা সস্তা দাম রে আপন পুরা ফায়দা রে পুরা লম্বা চওড়া আসবা এটা দেখুন আচ্ছা আর তাকর দোকান যেহেতু পুরা শোরুম যেহেতু পুরা সবুতির গ্যারান্টি भी দেছন দেখুন লম্বা চওড়া কলর কোয়ালিটি সবুতির গ্যারান্টি সহিত আপন মানে কম রেঞ্জ রে বি আপন মানে বিহাগরিয়া যদি শাড়ি দেবে পুরা এক নম্বর শাড়ি মানে দেই পারবে এক নম্বর শাড়ি মানে পাই পাবে আর রেট রে भी মার্কেট নো জনতা কলে भी সস্তা দাম রে হি তাঙ্ক দোকানে পাই কলকাতা বড়িয়া ডিজাইনতে হাফ হাফ রে আছে কেতে বড়িয়া ডিজাইন রে আছে বহুত হি সুন্দর লাগা মাত্র 3500 দেখুন বহুত বড়িয়া লাগি দেখুন 3500 টাকা দেখুন আপন মানে এতে বড়িয়া কালেকশন নেই পারবে পুরা বড়িয়া হি লাগবা তারপর দেখমা এটা আছে 3200 এটা দেখুন 3200 টাকা পড়বা হাফ হাফ রে আছে কেতে বড়িয়া লাগুছে দেখুন আপন মানে এটা মগাই পারবে এটা দেখুন আঁচল এটা হলো বডি দেখুন মাত্র 3200 মানে টাকা জনে বিহা কর্মী বলে কম প্রাইস রে কর্মী বলে বি সব अवेलेबल আছে দেখুন যে রেঞ্জ র খুঁজবে যে কোয়ালিটি র খুঁজবে সব গুটে দোকানে মিলি যাবা আপন কাহে আ জিবা বিনা পড়ে আর রেট পুরা মার্কেট नु চিন্তা করলে भी সস্তা হি লাগবা তারপর দেখমা পার্পল কালার আছে এই দেখুন আঁচল এটা হলো পুরা বডি দেখুন 3200 মাত্র 3200 টাকা দেখুন আপন মানে পাই পারবে বঢ়িয়া কালেকশন এটা গুলো বড়িয়া কলর রে আছে তার ডিজাইন বি কলর দেখুন সে পাটো লেখে কলর দিচ্ছে দেখুন লেকিন রে কটন শাড়ি পেপার বর্ডার থান রে আছে মেহেন্দি ধরি আঁচল রে আছে স্টার আছে আঁচল রে দেখুন স্টার র ডিজাইন আছে বহুত বঢ়িয়া দিছুছে এটা তার পুরা বডি রে দেখুন বহুত সুন্দর দিচ্ছে 3500 মাত্র 3500 টাকা রে দেখুন আপনারা এই সুন্দর কালেকশন নেই পারবে তারপর দেখমা এটা সে দীপ শাড়ির আর গুটে কলর আছে এটা দেখুন তারপর দেখমা এই টাইপর ভ্যারাইটি সব মিলি যাবা সব মিলি আর বি অলগা অলগা ডিজাইন রে আছে সব দেখানা হেবা আপন মানে সব কে আসলে দেখি পারবে দেখুন আঁচল আর বড় কলর পাটো কলর গুটে আছে এটা এটা বি 3500 এই দেখুন মাত্র 3500 টাকা রে দেখুন আপনারা পাই পারবে তারপরে এই টাইপর কালেকশন পাই যাবে 2750 2600 2500 2800 রে এই টাইপর কালেকশন মানে সব মিলি যাবে দেখুন এটা জোড়া জোড়া বিহাগরিয়া রে বহুত লাগছে আপনারা এই টাইপর কালেকশন भी ভরপুর স্টক আছে আপনারা আসি নি পারবে দেখুন না আঁচল চলটা আর তার বডি এটা তার পুরা বডি দেখুন এটার ব্লাউজ পিস কোলে ম্যাচিং র দেই দেমা এটার ব্লাউজ পিস ম্যাচিং র কহে বলে भी आपको এটা ম্যাচিং আছে 2500 রে মাত্র 2500 টাকা দেখুন শাড়ির কোয়ালিটি দেখুন মাত্র 2500 টাকা এটা বি আসিবা 2500 রে এটা দেখুন মাত্র 2500 টাকা রে এটা আসিবা 1750 মাত্র 1750 দেখুন কেতে বঢ়িয়া ডিজাইন আছে দেখুন 1750 টাকা দেখুন আপনারা মানে সম্বলপুরি রূপ সম্বলপুরি শাড়ির হোলসেল গোদাম রা আপনারা নেই পারবে এটা আসিবা 2850 2850 টাকা দেখুন এক নম্বর লই দেখুন 2850 টাকা রে যেন শাড়ি भी পছন্দ যে অনলাइन भी মগাবলে চাহুছন স্ক্রিনশট পঠন তাঙ্ক নম্বর যেন শাড়ি 2950 2950 টাকা দেখুন তাস র ডিজাইন রয়েছে এটা আসিবা 2900 রে 2900 টাকা কলর দেখুন কেতে ডিবো চার্জ যদি भी আপনারা তার পুরা ফটো মাগবে আপনাকে পুরা ফটো भी মিলি যাবা আর ভিডিও কল রে দেখুন বেলে ভিডিও কল রে भी সুবিধা अवेलेबल আছে এটা আছে 2750 এটা দেখুন 2750 টাকা রে কেতে বঢ়িয়া লাগুছে এটা 2750 আসবা এটা দেখুন 2750 টাকা রে মিলি যাবা এক সে বড় করে এটা মিলবা 3550 রে এটা ব্লাউজ পিস আসবা 3550 টাকা পড়া উইথ ব্লাউজ পিস দেখুন বেবি পিঙ্ক রে আছে ব্লু ধরি আছে এটা 3300 রে আসবা 3300 টাকা রে দেখুন পরভা ডিজাইন আছে
सबु फ्रेश कलेक्शन मिलबा सब फ्रेश यूनिक कलेक्शन देखुन 3350 3350 ई कलेक्शन में देखुन खोजबे बेले भी कहीं ना अपन जेना मार्केट रे नहे पहुंचते से कलेक्शन ताकन अवेलेबल हे गेल एटा 3550 एटा भी देखुन 3550 टंका विथ ब्लाउज पीस आपण नहीं पारबे एटा डबल बॉर्डर रे 3900 3900 टंका पड़ा देखुन डबल बॉर्डर लक्ष्मी पाद डिजाइन अछि 3800 टंका पड़बा देखुन आसीबा डबल बॉर्डर रे 4100 टंका देखुन डबल क्वालिटी सब बेस्ट जेन साड़ी भी पसंद हो स्क्रीनशॉट करून आपण माने फोटो पठन आपण पूरा फोटो मिली जिबा एटा 3900 3900 टंका देखुन एटा 3500 रे ब्लाउज पीस देखुन 3500 टंका देखुन केते खास दिछि देखुन हाफ हाफ डिजाइन अछि विथ ब्लाउज पीस आपण माने पाई पारबे देखो 2700 ई टाइप रो कलेक्शन बहुत सारा अछि सब देखा पार नै सब तो देखाले वीडियो बहुत ही लंबा जिबा किछि किछि आपण को आईडिया ले देखे दिया होचे एटा 2000 रे आसपा 2000 टंका देखुन बहुत बढ़िया सुंदर लाभ देखुन मात्र 2000 टंका ई टाइप रो कलेक्शन माने आसीबा एटा गुटे डबल बॉर्डर देखुन इंग्लिश कलर रे अछि केते बढ़िया डबल बॉर्डर रे तो बहुत वैरायटी अछि आपण खाली आईडिया ले देखे दिया होचे विजिट करले बढ़िया देखि पारबे देखुन आचल जोड़े माने अछन तार आचल रे आचल देखुन केते कलर माने भराई जोड़े माने एटा हला तार बॉडीटा देखुन बहुत ही सुंदर लागे ऑलिव कलर रे अछि एदार प्राइस फोन करके पछरे पारबे आपन पूरा होलसेल प्राइस लगे दिया हेबा तार पर देखुन एटा भी गुटे डबल बॉर्डर कलर रे अछिटा एक नंबर जे डबल बॉर्डर चाहिदा तार अलगा ही रहसे एटा देखुन आचल एटा हला तार पूरा बॉडीटा देखुन डबल बॉर्डर बहुत सुंदर लाभा एटा सबटा डिजाइन रे अछि ब्लाउज पीस आसीबा 6800 मात्र 6800 टंका मात्र आ बहुत सुंदर ही फुल गारंटी लंबा चौड़ा फुल आसबा ये देखुन आचल आ बॉडी कलर लंबा चौड़ा सबतिर गारंटी रहबा साड़ी बन कर देखुन फिर आ पूरा होलसेल दाम रे ही आपण मन पाई पारबे जेन में खोजु चन कम कम दाम रे बहुत सारा ईटा देखुन कलर देखुन इंडियन कलर कॉम्बिनेशन देखुन खाई खोजबे काहे ना पा जेहेतु सब कस्टमर डिमांड जेंटा करसन से हिसाब रे कलेक्शन ई दुकान ही आपण मन पाई पाबे देखो सबटार कलर कॉम्बिनेशन बहुत सुंदर ब्लाउज पीस आसीबा ब्लाउज पीस 8500 मात्र 8500 देखुन एटा फिर बेस्ट क्वालिटी है सबटार थाई देखुन विथ ब्लाउज पीस देखुन 8500 टंका रे पूरा आसी होजे बहुत ही बढ़िया पोसाबा जेन माने भी नेबे तार पर देखमा एटा देखुन सबटार गज गुटे हिची देखुन आपण कहीं देखि नथिबे देखुन सबटार गज संबलपुरी साड़ी देखुन आचलदा पूरा गुलाब फुल डिजाइन रे अछि तार ब्लाउज पीस आसीबा तार बॉडी देखुन मिलन सबटा देखुन सबटार गज थाई आपण माने ई सुंदर कलेक्शन नहीं पारबे संबलपुरी रूप होलसेल गोदाम रे तार प्राइस फोन करके पछरे पारबे एटा भी डबल बॉर्डर रे अछि एटा भी देखुन केते बढ़िया डबल बॉर्डर आपण नहीं पारबे एटा ब्लाउज वर्क रे डबल बॉर्डर रे ब्लाउज एटा ब्लाउज पीस वर्क आसीबा देखुन डबल बॉर्डर रे तार पर देखमा आसीबा 5300 मात्र ए देखुन मात्र 5300 टंका देखुन केते बढ़िया डबल बॉर्डर सूता बॉर्डर हला भी देखुन केते क्वालिटी अछि देखुन देखुन आंचल एटाला पूरा बोर्ड देखुन डबल बॉर्डर देखुन जबरदस्त कलेक्शन एक से कलेक्शन सब नो नो कलेक्शन आपण सब देखबा ले पेबेटा देखुन एटा भी बहुत ही वायरल कलेक्शन चौड़ा बॉर्डर रे अछि देखुन आंचलटा फुल बॉडीटा 5500 मात्र 5500 टका देखुन साड़ी रो क्वालिटी देखुन केते हेवी काम भरी भरी काम मात्र 5500 टका देखुन आपण पाई पारबे तापर देखुन बॉर्डर रे अछि रामा ग्रीन कलर रे अछि डबल बॉर्डर अछि देखुन एटा 5000 एटा मात्र 5000 टका देखुन केते सफा काम जे एटा पूरा होलसेल दाम है और नंबर 1 क्वालिटी रो साड़ी आपण एटा ऑनलाइन ऑफलाइन दुही माध्यम रे नहीं पारबे तापर देखमा एटा भी देखुन केते सुंदर कलेक्शन रे अछि चौड़ा बॉर्डर रे अछि कलेक्शन केतनी केते अछि लेकिन सब कलेक्शन देखाले तो वीडियो बहुत ही लंबा आइबा बोली सेले बोले देखुन आपन को लिमिटेड कलेक्शन सब देखा आसी आप केतेटा कलेक्शन एंता तेसी ये सेटा वीडियो रे केबे शो ही ना करा हो एटा देखुन आचल पूरा बॉडी देखुन डबल बॉर्डर माछ धरी रो केते बढ़िया सेटा बने आपन देखबा ले जदी चाहू छन आपन में तांगर शॉप के विजिट करबा पड़बा आ शॉप के विजिट कला आ भी बढ़िया बढ़िया कलेक्शन देखि पारबे देखुन पाई धरी रो अछि एटा ब्लाउज वार रे अछि देखुन आचल आ बॉडी देखुन ब्लाउज पीस वर्क अछि देखुन केते रॉयल लागु जे कलेक्शन प्राइसटा मात्र 7000 पड़बा मात्र 7000 टका देखुन ब्लाउज पीस वर्क थे देखुन केते सुंदर कलेक्शन मात्र 7000 टका देखुन पूरा होलसेल प्राइस रे आपन नहीं पारबे तापर देखमा एटा गुटे मयूर डिजाइन रे अछि लाइट कलर पेरे पेरे टाइप रो एटार प्राइसटा मात्र 5900 पड़बा 7900 5900 मात्र 5900 देखुन एटा देखुन आचला बॉडी पेरे पेरे मॉडल रे अछि देखुन आ केते क्वालिटी दिचे देखुन कलर भी बहुत ही बढ़िया लागु जे मात्र 5900 टका रे देखुन आपन माने पूरा ई सुंदर कलेक्शन नहीं पारबे तापर देखुन एटा देखुन स्वस्तिक रो डिजाइन टे अछि देखुन कलर देखुन केते बढ़िया कलर भरा काम हिचे एटा 5700 पड़बा मात्र 5700 टका एटा देखुन आचल आ बॉडी देखुन मात्र 5700 टका देखुन
এই সুন্দর কলেকশন নেই পারবে যেন মানে নেবা লাগি চাহুছন স্ক্রিনশট পঠন তাঙ্গর WhatsApp নম্বরে ফটো এটা পঠাই আসিবা 5500 রে মাত্র মাত্র 5500 রে সবটা দেখুন 5500 রে সবটা দিন মতো 8000 কি 9000 হিতবা ভাবু দেখুন মাত্র 5500 রে যে বি নেবে কিনি পুরা সমস্তে বহুত ফায়দা রে আনছো বলি পছি কইবে দেখুন হেতকি বড়িয়া শাড়ি দেখুন মাত্র 5500 রে দেখুন সবটা वाला শাড়ি তারপরে দেখমা এটা দেখুন রামা গ্রিন কলর আছে ব্লু ধরে আছে 2800 রে আছে 2800 টঙ্কা এটা 2900 টঙ্কা তারপরে কালেকশন ভরিছে সব কালেকশন তো ডবল বর্ডর রে বি কালেকশন ভরিছে দেখুন সেটা মানে আপনার মানে ভিজিট করবে বলে এই সব কালেকশন দেখি পারবে তো কালেকশন দেখুন আউ বি সব আছে লেকিন সব কালেকশন তো আমি দেখে না আপনার মানে ভিজিট করুন যেতকি জলদি দেবা আর বিহাগরিয়ার কালেকশন নেকি আপনার মানে বহুত হি ফায়দা রহবে যেতকি সস্তা দামরে মিলুছে আর কাহি খুঁজবে বেলা বি না মিলে তো এটা ଥିଲା আজর কালেকশন তো আজর ভিডিও আপনার কেন্দা লাগলা কমেন্ট করুন যদি ভালো লাগলা লাইক করুন শেয়ার করুন চ্যানেল কে পলা তো সবসক্রাইব করুন তো ভিডিও এন্ড করবা ফির নেক্সট ভিডিও জয় মা সম্বলি।